Di wilayah hutan Serebryansky, pasukan militer Rusia melancarkan serangan balasan yang menghancurkan posisi dan kekuatan milisi AFU. Dalam arah Krasny Liman, dekat dengan wilayah Torskoye dan hutan Serebryansky, kelompok pasukan militer Zerns berhasil menggagalkan 5 upaya serangan dari kelompok serangan mekanisasi milisi AFU. Dalam aksi dramatis, sebuah kelompok berkepala baja dari unit militer Rusia melepaskan tembakan dari meriamnya menghantam posisi tersembunyi milisi AFU. Serangan itu berhasil menghancurkan posisi tembakan musuh serta pasukan yang berada di sana. Komandan pasukan Zerns, Kolonel Ivanov, menyatakan, "Kami telah berhasil membela wilayah ini dengan gigih dan menghancurkan upaya milisi AFU untuk mengambil alih posisi kami. Kami siap dan terus siaga menghadapi ancaman dari pihak lawan." Serangan balasan ini terjadi sebagai respons atas upaya provokasi dari milisi AFU yang berusaha untuk merebut kembali wilayah strategis di dekat garis depan. Berkat kecepatan dan ketepatan taktik pasukan Zerns, upaya musuh berhasil digagalkan dengan kerugian yang cukup besar bagi milisi AFU. Sementara itu, juru bicara militer dari pihak AFU membantah serangan tersebut sebagai bentuk provokasi dari pihak Rusia dan menyatakan bahwa mereka hanya melindungi wilayah mereka yang seharusnya merupakan wilayah AFU. Situasi di wilayah ini tetap tegang dan pasukan militer di kedua belah pihak terus berjaga-jaga untuk mengantisipasi kemungkinan eskalasi lebih lanjut. Pihak internasional juga mendesak agar kedua belah pihak mencari solusi damai untuk menghindari konflik lebih lanjut dan mencegah kerugian warga sipil. Sebagai catatan, AFU merupakan singkatan dari Armed Forces of Ukraine, sedangkan Zerns Group Forces adalah kelompok pasukan militer Rusia yang beroperasi di wilayah tersebut. Krasny Liman dan Serebryansky Forestry adalah wilayah yang menjadi pusat konflik antara kedua belah pihak. Pertanggal 2 Agustus 2023, secara total Kementerian Pertahanan Rusia melansir Ukraina sudah kehilangan sebanyak 458 pesawat terbang dan 245 helikopter, 5.430 kendaraan udara tak berawak, 427 sistem rudal pertahanan udara, 11.084 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, juga 1.142 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.719 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.020 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenkov, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir Rusia kehilangan 540 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 1 tank serta 8 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total Rusia sudah kehilangan sebanyak 247.230 prajurit, 4.217 tank, 8.213 kendaraan pengangkut lapis baja, 4.866 sistem artileri dan 700 roket artileri, 463 sistem pesawat anti udara, 315 pesawat dan 311 helikopter, 4.042 operasional UAV tingkat taktis, 1.347 rudal jelajah, 18 kapal perang, 7.349 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 718 peralatan khusus lainnya sejak melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 527 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Angkatan Bersenjata Rusia menunjukkan rekaman penghancuran kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Prajurit Ukraina berniat merebut posisi Rusia di Rabotino, Oblast Zaporizhia, namun digagalkan Rusia. Video menunjukkan 2 tank T-72M1 yang hancur dan 4 BMP-1 yang mengalami nasib serupa. Dan itu hanya di satu tempat, tulis pernyataan itu. Di arah Krasny Liman dekat dengan bagian kehutanan Torskoye dan Serebryansky, artileri dan penerbangan, grup pasukan Center Rusua menangkis dan menggagalkan 5 percobaan serangan kelompok penyerang dari Brigade Mekanis AFU. Sekelompok lapis baja dari unit Rusia menembakkan meriam ke posisi kamuflase Angkatan Bersenjata Ukraina, menghancurkan posisi tembakan dan tenaga musuh.
unit grup pasukan Center, didukung oleh artileri dan penerbangan, merebut 7 benteng AFU. Kerugian musuh mencapai 100 militan, dan sebuah kendaraan tempur lapis baja dan 3 truk pickup. Sebagai bagian dari perang kontra baterai, senjata D-30, howitzer Mesta B, dan 2 mortir ditembakkan. Brigade Mekanik terpisah ke-54 Ukraina menyerang pertahanan Rusia di garis depan, pertempuran jarak dekat pun terjadi. Tentara Rusia kali melancarkan serangan ATGM ke pertahanan musuh dan memaksa tentara Rusia mundur dan meninggalkan posisi mereka. Lokasi pertempuran tidak disebutkan. Satu lagi benteng penjajah direbut, demikian keterangan video yang diunggah Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Angkatan Darat Ukraina. Angkatan bersenjata Ukraina berhasil memukul mundur serangan balik musuh di Donetsk. Pasukan Rusia melakukan upaya yang gagal untuk merebut kembali posisi yang hilang di dekat Klishchivka dan Staromayerovsk yang baru saja dibebaskan di Donetsk Oblast. Demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 2 Agustus. Di arah Bakhmut, musuh melakukan upaya yang gagal untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang di utara dan barat Klishchivka di Oblast Donetsk. Staf Umum mengomentari situasi tersebut. Desa Klishchivka terletak di selatan Bakhmut yang dikuasai Rusia. Pasukan Rusia juga berusaha melakukan serangan balik di timur Staromayerovsk, sebuah desa di Oblast Donetsk Barat Daya, yang dibebaskan oleh pasukan Ukraina tanggal 27 Juli. Rusia juga menargetkan sekitar pemukiman dengan serangan udara, tambah laporan itu. Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdiansk di sepanjang garis depan selatan. Di arah Zaporizhia, Rusia memfokuskan upayanya untuk mencegah kemajuan Ukraina. Pasukan Ukraina menembak jatuh 23 drone Shahed yang diluncurkan Rusia. Menurut Angkatan Udara, sebagian besar Shahed ditembak jatuh di atas Oblast Kyiv dan Odessa. Pejabat di ibu kota Ukraina mengatakan bahwa Rusia menargetkan kota Kyiv dengan drone sekitar pukul 2.20. Wali kota Kyiv Vitali Klitschko mengumumkan bahwa puing-puing dari drone jatuh di distrik Solomiansky, merusak bangunan non-perumahan, dan distrik Sviatoshinsky. Sebuah ledakan juga dilaporkan terjadi di distrik Holosiyivsky. Tidak ada korban yang dilaporkan.
Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 2 Agustus Rusia kehilangan 247.230 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022 tahun lalu. Jumlah ini termasuk 540 korban yang diderita pasukan Rusia selama beberapa hari terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.217 tank, 8.213 kendaraan tempur lapis baja, 7.349 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.866 sistem artileri, 700 sistem peluncuran roket ganda, 463 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 311 helikopter, 718 peralatan khusus, 4.042 drone dan 18 perahu. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 2 Agustus mengatakan, secara total, 458 pesawat terbang, 245 helikopter, 5.430 kendaraan udara tak berawak, 427 sistem rudal pertahanan udara, 11.084 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.142 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.719 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.020 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Це був довгий і дуже насичений день. Ранок, звіти від наших воїнів, від ППО щодо збиття шахедів, 37 шахедів загалом було за цю одну ніч. Частину вдалося збити, але частину. На щастя, люди не постраждали. Є влучання у південних районах Одещини, наші порти. Робимо максимум із партнерами, щоб збільшити постачання систем протиповітряної оборони. Дуже важливо, щоб світ не звикав до цього російського терору. Кожне влучання – це спільна проблема. І не лише України, але й усіх тих у світі, чию стабільність Росія намагається знищити, коли б'є по наших портах, по нашій інфраструктурі. Зараз для російської держави це битва не лише проти нашої свободи і не лише проти нашої держави. Москва веде битву за глобальну катастрофу. Цим божевільним потрібно, щоб продовольчий ринок світу розвалився. Цінові кризи їм потрібні збої в постачанні. Хтось там у них думає, що зможе на цьому заробити. Хтось там в Москві сподівається, що нібито щось собі виторгує. Це дуже-дуже небезпечні сподівання.
Зокрема, і про продовольчу безпеку говорили сьогодні з нашими послами, провів позачергову велику нараду з усіма керівниками та керівницями українських дипломатичних установ, зібралася в Закарпатті напередодні нового політичного сезону в країнах-партнерах. Вже 16 місяців повномасштабної війни, і ми всі разом. Вся дипломатична команда України, усі, хто працює в галузі нашої зовнішньої політики, ми змогли зробити так, що світ бачить події цілком правдиво, так, як вони відбуваються, а не так, як події хоче змалювати російська пропаганда. Більшість країн світу за Україну. Ми досягли надзвичайно вагомих результатів в постачанні зброї для наших воїнів. Є потужні санкції проти Росії за терор. Зараз є й нові завдання для українських дипломатів залучати оборонні виробництва в Україну, техніки, гармат, снарядів, розширювати тренінгові місії для наших воїнів, забезпечити постачання F-16, далекобійні ракети для України. І завжди, абсолютно завжди, політичні рішення на користь нашої держави, нашої свободи. Попереду Кримська платформа, Генеральна асамблея ООН, саміт перших леді та джентльменів, глобальний продовольчий саміт, дуже важливий саміт формули миру, на який ми залучаємо світову більшість, відкриття переговорів з Європейським Союзом про вступ. Це завдання саме цього року. Підготовка більшого у відносинах з НАТО. Теж завдання, яке вже нашим дипломатам треба виконувати. Сьогодні про все це і дуже детально ми говорили. Українська дипломатія має дуже чіткий, вагомий доробок в усіх сферах. Не забуваємо і про сферу національної пам'яті нашої історії. Цьогоріч 90-ті роковини Голодомору, і ми постійно активні в комунікації з партнерами заради визнання історичної правди, заради визнання Голодомору геноцидом українського народу. Вже 28 держав визнали Голодомор геноцидом, і це на державному рівні. Ще в 4 державах є рішення однієї з палат національних парламентів. І лише протягом повномасштабної війни ухвалено 17 таких рішень щодо визнання. І дуже високий темп. І всім українським дипломатам варто зберігати саме такий темп. Бути саме такими активними в інтересах України. Щодня, щотижня, щомісяця доводити конкретними результатами для України, що наша дипломатія може і буде глобальним лідером. Провів нараду щодо безпекової та соціальної ситуації в Закарпатті, питання кордону стратегічні для регіону, доповідав генерал Дейнеко, керівник Державної прикордонної служби, ґрунтовна доповідь очільника обласної адміністрації Микити. Відчувається, що в регіоні є потрібні результати. Молодці. Релокація бізнесу та створення нових робочих місць в різних громадах області. І це важливий напрямок роботи. Потужності для реабілітації наших воїнів, правильні проекти, багато ініціатив щодо розвитку економіки Закарпаття, тих можливостей, які десятиліттями не використовувалися. Зокрема, тут в регіоні вже почалась розробка родовище солі, яке може забезпечити всю Україну кухонною та технічною сіллю. Є інші проекти, щодо яких будемо говорити з урядовцями. Однозначно, Закарпаття буде одним з драйверів у розвитку для всієї України – економічного, соціального зростання. Завершуємо цей день у Берегові зустрічю з представницями угорської громади України. Важлива зустріч, освітяни, медики, представники громадських та релігійних організацій та обов'язково наші воїни, яких мав честь я нагородити. Хоробрі та відважні воїни, якими ми пишаємось всі ми, українці, всі ми, громадяни України, всі захищають нашу державу і свободу, всі прагнуть перемоги для України, жити в Україні та розвивати життя тут заради своїх сімей, заради своїх дітей. Я дякую всім, хто захищає свободу, я дякую всім, хто б'ється за Україну. 128-ма окрема гірська штурмова закарпатська бригада та 101-ша окрема бригада територіальної оборони. Я дякую вам, воїни, сьогодні особливо. Дякую вам усім. Берегово, Ужгород, Мукачево та все Закарпаття. Слава Україні! Сегодня ночью
Last night, the Kiev regime made another attempt to attack a Russian Navy ship escorting civilian maritime transport with an unmanned boat in the southwestern part of the Black Sea. As a result of professional actions of the Russian ship's crew, the Ukrainian boat was promptly detected and destroyed. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts at offensive actions in the South Donetsk, Krasny Liman, Zaporozhye, Kupiansk and Donetsk directions. In the Donetsk direction, as a result of well-coordinated actions of defending units of the EU group of forces in close cooperation with aviation and artillery, 12 enemy attacks have been successfully repelled close to Berestovoye, Spornoye, Severnoye, Staromikhailivka, Mar'yinka and Krasnogorovka in Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian units have been hit near Chasov Yar, Belaya Gora, Krasnogorovka, Kurdyumovka and Dzerzhinsk in Donetsk People's Republic. One ammunition depot of the Ukrainian Liman Operational Tactical Group has been destroyed near Slavyansk in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 295 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 3 armored fighting vehicles, 4 pickup trucks, 1 US-made M777 artillery system, 1 Gvozdika self-propelled artillery system, as well as 2 D-20 howitzers and 1 D-30. In the South Donetsk direction, as a result of the well-coordinated and professional actions by the units of the EU group of forces, as well as aviation, artillery and heavy firing systems, an enemy attack has been repelled near Orozhainoye in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 210 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Polish-made Krupp self-propelled artillery system and 1 Bogdana wheeled self-propelled howitzer. In the Zaporozhye direction, as a result of active actions by Russian units, aviation and artillery, 4 enemy attacks have been repelled close to Rabotino and Petikhatki in Zaporozhye region. In addition, 1 ammunition depot of the 15th Brigade of the National Guard of Ukraine has been destroyed near Malaya Tokmachka in Zaporozhye region. The enemy losses were up to 220 Ukrainian servicemen, 1 tank, 2 infantry fighting vehicles and 2 motor vehicles. In the Kupiansk direction, the assault detachments of the Zapad group of forces advancing towards Novoselovskoye in Lugansk People's Republic and Timkovka in Kharkov region improved the tactical situation. In addition, 2 attacks by units of the 25th Airborne Brigade have been successfully repelled near Novoselovskoye in Lugansk People's Republic. As a result of actions by aviation and artillery, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit close to Timkovka, Kotlarovka and Pershatravnevoye in Kharkov region, as well as Novoselovskoye and Artyomovka in Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 40 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Guatemala combat vehicle, 1 Polish-made Krupp self-propelled artillery system, 2 Gvozdika self-propelled howitzers, 1 Nona self-propelled mortar, 1 Msta S self-propelled howitzer, and 1 Msta B gun. In the Krasny Liman direction, as a result of actions by units of the Center Group of Forces, Army Aviation and Artillery, 1 enemy attack has been successfully repelled close to Novovodinoye in Lugansk People's Republic. In addition, Russian troops launched a comprehensive fire attack on the Ukrainian units near Torskoye and Grigorovka in Donetsk People's Republic, as well as Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 115 Ukrainian servicemen, 4 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, 1 Gvozdika self-propelled howitzer, and 1 D-30 gun. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 45 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, 1 Akatsiya self-propelled artillery system, and 3 Msta B howitzers. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 96 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 118 areas.